comment pour le kan lonna lu ka kumo utiliser nu baki nolum al istidrak ani al istidraj dunga kacca kenin na dulado to alungo kacca kono man fanu baki wo kammala nsa kumo yiri wandino nyamen fonsi fahamo sota kono nimmo hodu nimmeni tananta fahamla ma ko men tiatan ti fahamola de adu ngamira wolle fanan siyata barinte ni men si tanyan no fahamula nda ko la fan ntata men ti fahamula bar nim men dum fanan di fahamu ni ngada woto womo hodu mbe kumala wolle ni dingira kono istidrak ani istidraj fonsi na faso katung ni rajin dunia nemo fan Kenya iraji be bake isaji ka fo kwa simoro kono to sili men keta nyinin kar lati abase ka siloje ati kando sotono men tembo men na ha mo koji men ngalon ko amantara tonya silo kan men ngalon ko ala baro manke kubeto baro ti bari sinaje Allah ta'ala la nemo jama mume bebe bondi wala yen na fulo jata kendeya nemo sifa wosifa wasina ke kuti mensu o margi hakilo batandi munga kendi nyimbe kele nyim margi adu manson alama ato mo kino membe fahmo nyinin na sina mo ko doje mengalon ko be torali abe ko mume bekela ante ala ya maro sosola adadan fal waqti miyadan wotata ke muslimati ban fo tata ke kerken ti ban fo tata ke yahudi ti ban barala iman ya ken ala ko to be saharin bari sinata malheureusement wo mo ko bebe siti nyama woto say ni mo fulo dum be ni la ko mo nati la nyaadi isa fahamu no nyaadi ani mun keta iko ni nunto nga ko nyame ka ko ngana ko pourquoi mais mun keta fo keta men keta fo keta benala ni istidrak ani istidraj benala ni leka katum mbetilo men to bi mo holu men halon ko ici fan considérer l'onali wa illa nta fodron londo ko be tembo men to bi ni be kumala ila kumo ima sa handi walla hanni kha sa handi dosina na hela kumo la me ni kamma allahumma malon fa bola la ni kamba mo hol sa ko kat tele ha londo soto asila o kumo ta sa sabote nyala mo won men nyande kana fa to ko na mi o soto no akon woto istidrak ani istidraj ni mu ko menti jannim be kumala ma mba katala folo lonna le menira kanne kanne mu arabi kanati ira istidrajo ira pasari menna so yitan ira istidrak ira pasari menna so fana yitan ninga wo pasarol je tembo menna sina foko woto nyina mu istidrakti nyina mu istidrajti nyin kama mo hol sina fa foto min be nyin karo ke kan ka foko nte den sonta alamale ndeko be ke kan alaye ba dunya hayato ni tabi fiti mele don nte de ngaje nyin kari fulana aman son alama abe ya mar so don ne ke kan ku jaxu ni xala bo de ke kan bari Allah ta'ala anatana yirwo jamata ka kaye fonten ma manke balula karala fiti fanda karala ikomi ngo fo nyane woto ni mo ko lolu ndaji le tala istidraj ani istidraj tema na ajibe na famo bonda kono na long ben sin lola dingira mento alinga nyalo misalo te kama bato kan kiskisiro men na ko kono fali sul ayo nali ngawo je silang abanta ngalo nyine mu istidraji ngalo nyine mu istidraji woton sa ko istidraj al istidraj kuma kana natal al qur'an o kono fi komin dingira fula nyoon aso si
Allah ta'ala bayitan lanna ngiral mento ayolu kono ayolu men akuma kana raje komin sanastabirzuhum min haythu la ya'lamun aya do fanan bigi encore men nganati bari wo mumme be mbe nati la de min kamma mo hol sije sina pasta donc wota istidraj wo mo nyeti maslante kamay be ala so sola itela wo ala so kono Allah ta'ala lonna doli bigi men kha fatar wala ami bu lay fe asi tuje ila ala so fan asi yiru wandiro kreyo fan le sababu kono fan ka ko mumme bele parce que ala hala yibta danna ameta wonde da fo khatara dundo ika ko kundin ka si ko lu jabi as ko ma diebulu yiru wo si teyan dal si yeleya iba so kan ala danda to fa adu ngalo mo si fa jama de keri ali nga tension bate ngalo ka fa ko ni istidrajo ana nyaka siyali hadamadin kan hani misalo te kamma mbenna ñi moriyal medi kono ten isi mo de kap maslan te kamma kari fulana de nim min mata wala don c'est fini Allah ta'ala to bale babulu ni ko men kala tout de suite na ram men fotron ala wala de kale halaka wondu ihalon jam famu mira ku balati dingira men ngalon ko nyanta kam mira ma bate fo Allah ta'ala dum asi hadamadu taliban ka halagi hadamadu la nyinu ndiro tan ko nyim mo kariya kan na yamaro le soso wa illa nyim mo kariya kan ni kenna donc suto mbel sigila nga saljiyo muta nga ala to tanga amari danka tora ko halaka est ce wodu ko la ma teno le ban fami teno ndede nda fola ali teno da skele de barabe kela nyamen sila wo kenya mbase ala na nyingiro kole est ce o kenya du wo mantara ko kono ka fa meye istidrak wala mo Allah ta'ala ko idanku me danku ne moti ite bo men ke kan katara wo bete dundi kan ko le kono he jambandi nyala kala diebulu na satara tentente ngi ko seyta wol bebe istidrajo le ko istidrajo kenya asiyata bate أما الاستدراك نين تو كانسلا استدراك نين تاتا سورة القلم أتمو كمالتي على نامان سيا القرآن وكنبات نين تاتا سورة القلم ماترلا أن لديهم مومن إكافاين يونس تنبون من أبورتا يونس ممغولة من سنة ألم ala son alama ala ka ti mogol benka wol manson alama ana rana ke mogoti akala mogol yen bawal manson mani halagi kari benal kan ni halagi kari benal kan ate fana ta bo halago koto ka bori jannabe kela ali jibe de wala ala ko ka ku yata bad aborta ka bala mogol koto aw borto silanga asida dingira me anyanta ka bale tegi wo batege dula abrata kulun kono wolun tilo luwa nen de kering ala no kono la nimmo ko botta nabata ba kono don mantoro tina bala o tina woto ibe batema fayda ba balanta balanyala nan sanata ba kulun kono mo golu mumme be kambe de ko nyinde ni gaje nyimbe kala mo golu be kono jammenga ala la yamaro soto wo ala la yamaro soto ba ko mantar ke mo kulun kono wonu fo annabillah yunus ko bala sufiya fe annabillah yunus fanra rekone ka ko atede atele ka yamaro soto woto lum ko mo ko janni ba fayda ba kono abaka fanre fay albe ko dile alquran kono donc wo yunus ala baytan lan damen istidrako khasato yego kono wo istidrako khasato yego kono dingira mento alinga ntulolo nom wananna donc ninga nonje nsaje ka foko annabi mudba Allah ta'ala tun khawo presque halagi ala mo sababu sai mo dondu sina soto mo 15 ngalo kono simple comme ça ka foko ntenga nyine ke
ngani ke karla ala intele na ke nga adapu ko min fa lu jang ko sa ya nga adapu ni mo dingira ti ni am batan di baat ni mume bena ta tan ni kal ko kono mu nga kendi kari beten mu nga kendi kari mantarate ni karo mume bena ta nyo wonde kono la donc na ta jabo men to kono wol mume be wala mu yinti ko Allah ta'ala de ibe ku do ke kan ihamila koyni alamul la inin ala tayni shaytan lam woto donc istigrado bo dingira lo kono istigra ko fana munyeti Allah ta'ala ka degima ala nemola ime ilo la ma tumame ikomin bere hulan kono kolun menu halon ko ngawo jele hadiso kono ala kila panga men bangi men halon ko bulata tata bura bere huwa kono bere huwa na katika anada katika ketinyama fayda fenne mi bondino non tere mi bondi de bala mi bondi ina tana ne ko kwali na jibe mo mondi rap kunyima menke rafo be hera kunyima ko ngani ke na ga tara ngani menke ngate ala de kan ni kila tamma marigo ala mbe dala ni bere ba ga botala aka ñun da ni boloni ñun be ka fotende fo bero da nam bere bañi men boyte kila dinko dakan amu me be bo tay fundita wo fana mu istidira ko dole ay woto ni ga mo ko je gole ya kono idu ngalon ko ni mo men abe gole ya kono amantara mo kono men ya mar so la mo mu imani wollo idu ngalo womo ko mo gole mu men ngalon ko inene maje ko abe ku jaku kela tanam da ka ko din kuru mude tanam ta fanan ka ko misalo fe kamma nin karla ga nin kala wala takitale de ha dankale de komin tol fo nyamen mo gol ma na qabilul kono na satelu kono na bankolu kan mo kende bamen ngalon ko asiti tanga ko aha ni ra nyimbe kate na ma takitale wala ngami na afandi karle bota nyola wala la fanni man ku jala ko kono bawo adun Allah ta'ala dum de mo gole de ma kam mo gole ma membe ku jago ke kan ade ku nyima be dilam sira ngi tek dum sina wo mo goje pam membe ku nyima kala wala ina o tuno fala ndaba o to mu kulleti fali nga hakkilo tawul kono ka lon ko yara fam mo do fa felenti dawla ba babulu o to yimmalu ha islam ko fana ha baba la para ko to de ma fo ami ke da ci tele de bara do be ya 99% antelari kese kan o keso ntengo ko jalli parce que ngani ne ko ngati donc on ba dewlu ni yamar si falu yamar lelimu le ferekela insha Allah xe kono to fanu ni kama alan sam fallo ni kama alan si kolu majibe jiber nyama ntumbe jibe kan nyame yalla o jiber nya futun don tembulu bang akana la dana tambo kanda bila la dana tambo kandro wala ko to mun ko fi donc ala mun tangala kiloma ala mun tangala dana tambo ma ning ala fitata insha Allah ka tani nana akono yiru wandila men si saha ka hadithul nati ka ayol nati ka fe kotan kono men tin ka fe to bi ngal be dana jam ko la koten wassalamu alaikum wa rahmatullahi تعالى وبركاته.